Oke, halo semuanya. Kita akan membahas mengenai meeting 13 Creative Writing. So, in this session we are going to discuss about a screenplay or play ya. So, what is plays and screenplays? So, plays and screenplays consisting entirely of dialogue and stage direction. Yeah. Script writing is a type of creative writing that relies heavily on subtext. In other words, everything that isn't said by the character, the gaps that emerge between the thing they explicitly say. More than that, this type of writing isn't intended for a reader, but for other storyteller, directors, actors, designer, to use and interpret in their own creative work. Jadi, untuk play dan screenplay ini sebagian besar isinya adalah dialog ya. Dan sebetulnya tidak ditujukan kepada pembaca umum, namun kepada storyteller yang lain ya, kepada mereka yang akan mewujudkannya menjadi sebuah karya seperti drama atau sebuah film, yaitu directors, actors, dan designer. Jadi tidak seperti novel atau cerpen yang memang karya satu orang, kemudian akan dipublish dan diterbitkan dan ada di toko buku. Nah, untuk plays and screenplay ini diperuntukkan bagi mereka yang akan membuatnya menjadi play atau film gitu ya, menjadi drama atau sebuah film. The structure of a screenplay. In the most basic term, a screenplay is 90 until 120 page document written in Corel's 12 font. Nah, bright white 3-hole punch paper. Wondering why Korean font is used? It is stunning issue. One formatted screen page in Korean font equal read 1 minute of screen time. Jadi panjang dari sebuah skenario biasanya antara 90 sampai 120 halaman. Mengapa hurufnya selalu Korean? Ini sebetulnya sama dengan 1 menit dari waktu screen time ya. Tapi sebetulnya kalian tidak harus menghafal ya, karena nanti akan ada software khusus untuk membuat sebuah skenario seperti Final Draft dan ada lagi aplikasi yang lain ya. Jadi untuk komedi biasanya lebih pendek ya, sementara drama biasanya lebih panjang karena biasanya untuk komedi dia lama waktunya adalah 1,5 jam, sementara drama itu bisa sampai 2 jam. At its heart, a screenplay is a blueprint for the film it will one day become. Professionals on the set, including the producer, director, set designer, and actors, all translate the screenwriter vision using their individual acts. Jadi ini merupakan karya kolaborasi ya, bukan hanya satu orang. Jadi apa yang tertulis di skenario tidak otomatis akan terlihat seperti itu ya, walaupun mungkin sang sutradara juga akan berusaha membuatnya seperti yang diinginkan oleh di scriptwriter-nya. Since the creation of a film ultimately a collaborative art, the screenwriter must be aware of each person's role, and such the script should reflect the writer's knowledge. For example, it's crucial to remember that film is primarily a visual medium. As a screenwriter, you must show that what's happening in the story rather than tell. A 2-page inner monologue may work well for a novel, but is the keys of that in a script. Jadi yang kita perlu ketahui adalah sebuah film itu adalah medium yang visual ya, tidak sama dengan sebuah novel. Kalau di sebuah novel ada karakter yang bermonolog, mungkin tidak apa-apa, tapi itu akan menjadi tidak mungkin dilakukan dalam sebuah film. The very nature of screenwriting is based on how to show a story on screen, and the pivotal moment can be conveyed through something as simple as the look at an actor's face. Let's take a look what a screenplay structure look like. Jadi yang muncul di screen itu yang sangat penting ya, bahkan walaupun yang muncul itu adalah ekspresi seorang aktor. While screenplay formatting software such as Final Draft, Movie Magic Screenwriter, Movie Hotline, and Montage free you from having to learn the nitty-gritty of margin and indent, it's good to have a grasp of general spacing standard.
Jadi sebetulnya kalian bisa gunakan aplikasi seperti Final Draft. Final Draft kebetulan saya pernah coba. Namun yang Movie Magic Screenwriter, Movie Outline, dan Montage itu saya kebetulan belum coba. Silahkan kalian cari di internet ya. Nah, struktur dari sebuah skenario ini akan seperti ini. Di sini ada fade in karena baru mulai ya. The very first item on the first page should be this word. Karena baru mulai ya, fade in. Skin heading. Nah, ini yang berikutnya adalah skin heading ditulis dengan huruf kapital. One line description of the location and the time day of a scene. Nah, di sini menjelaskan deskripsinya apa. In the heart of the West Los Angeles, a boutique shop, large open with glows like a beacon. Nah, action. The narrative description. Oke, maaf tadi skin heading tuh yang ini aja. Writer store day. Jadi lokasinya di mana dan waktunya apa? Siang, gitu ya. Action di sini. The narrative description of the event of a scene. Gitu ya. Ini menjelaskan deskripsinya apa yang terjadi. In the heart of the West Los Angeles, a boutique shop large open sign glow like a beacon, gitu ya. Kemudian ini masih lagi scene heading lagi nih ya. Dissolve to. Transisinya seperti apa nih? Ini jelas satu jenis transisi. Film editing instruction. Kemudian ini masih yang tadi ya. Ini X ini eksterior, kalau ini interior. Character first appearance. A description of the character. Name should be cat. Jadi nama tokohnya harus berbentuk huruf kapital. Writers browse the manuscript in the screenplay section. Anthony, Canadian-Italian story specialist, extraordinaire, 30s and not getting any younger, ambles over. Tuh. Kemudian karakternya namanya Anthony. A character's name always appear above is dialog. Dia akan muncul seperti ini. Dan ini dialognya. Lines of speech for each character. Nah, seperti ini. Hey, how are everyone's doing here? A writer enthusiast. Read the first page of The Aviator by John Legend. Ini ada yang apa? A writing enthusiast. 45. Read the first page of Aviator. Enthusiasts. Can John Logan write a killer first page or what? You, sir, are a gentleman of refined taste. John Logan is my non-Canadian idol. Ya. Ini kadang-kadang tidak perlu dituliskan namanya kalau karakternya tidak terlalu penting ya. Nah, ada juga subheader. When a full scene heading is not necessary. Di sini mungkin dia tidak pindah scene ya. Jadi dia adanya subheader. The sales counter. And answer the phone. Anthony, writer store, Anthony speaking. Parenthetical action or attitude direction for a character. Nah, ini kalau yang terdengar cuma suara, dia ditulisnya hanya voice. Do you have Chinatown in stock? Nah, pindah lagi scene-nya. Luxurious Malibu Mansion. Di sini ada lagi action. A figure roam his estate, cell phone press. Kemudian Anthony bicara. Extension. A note placed after the character name to indicate how the voice will be heard on screen. Yeah. Of course, we have Chinatown. Robert Towne masterpiece is arguably the great American screenplay. Nah, more and continue. Kalau bersambung ke halaman berikutnya, use more and continue between pages to indicate the same character is still speaking. Page number, yeah. I mean that, or Shawshank Redemption, or Nectar, or American Beauty. Yes, we do have Chinatown. Intercut.
Instruction for series of quick cut between the two scene location. Ya. Oke, karena ini kita waktunya kebetulan sudah 10 menit ya. Mungkin kita akan singkat lagi. Oke. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya tadi mengenai screenplay elemen di atas ya. Nah, ini ada transitionnya. Cut to. This transition is usually implied by a change of scene, but it is sometimes used to help intensify character change. Nah, cut to itu biasanya pindah dari satu scene ya, dan mungkin ada untuk menonjolkan emosi dari karakternya. Dissolve to, as one scene fades out, the next scene fades in. Jadi kayak membayang gitu ya. Satunya menghilang, satunya muncul, tapi ada seperti ada numpuk gitu. Smash cut. The smash cut is usually unexpected for dramatic effect. You can use this in horror films to suddenly cut away from a horrific moment to a calm. Jadi ini biasanya ada di film horor untuk memberikan efek dramatik, bisa dari yang menakutkan ke yang tenang atau sebaliknya. Fade to, ini dissolve to has somewhat replaced any mention of fade translation to the point where fade in and fade used in the beginning. Kalau fade itu fade in di awal, fade out di akhir gitu ya. Kalau dissolve itu dia gabungan fade in dan fade out, dan ada gambar yang terlihat numpuk ya. Oke, untuk sementara seperti itu. Nanti kalian bisa juga tonton di video pembelajaran ya di sini. Kalian bisa klik linknya. Karena kalau videonya terlalu panjang biasanya agak sulit bagi saya untuk mengupload di YouTube. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang.